ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଟେ ବିରକ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମତେ ତ ସିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଡାକିବା ଶୈଳୀ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା। ଡାକିଲେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କାଇଁ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ, ତୁ କାଇଁ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ, ଏଇ କଥା କହିଛି। ତାକୁ ନା ପିଟି ମୁଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିରକ୍ତ ହେଇଛି କଣ, ସେ ତ ଇଭାନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କାଇଁ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ, একথা কহবা কিছু ভুল নুহ। আমি রাতে পাইলাঠু রাতে হেলা পর্যন্ত আমি করুছু। কিছু লোক সোশিয়াল মিডিয়া কু ইউজ করিকি তাকর কেমতি ফলোअर्स বড়াইবে আউ কিছু পয়সা মিলে यूट्यूब পয়সা মিলে তাকু আধার করিকি আউ জনকু লজ্জিত করিবা এক নিন্দনীয়। গণমাধ্যমর ଯେଉଁ ମାନେ ଏ ସଂସ୍ଥା ଭିଡିଓ ପକେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଛୋଟ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ଛୋଟ ହେଇଯିବେ, କିଏ ଲୋକ ଛୋଟ ହଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ କଣ ଥିଲା ସେଦିନ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ସେ ଯୋଉ ଭୀମପୁର ଯୋଉ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପଚାରିଦେବେ ଘଟଣା କଣ ତଥ୍ୟ ଆଣିକି ବଜେଇବେ।